We want our motherland. We ardently demand the recognition of our language, our culture and our ethnicity. This is the demand that has flung far and wide in the hills recently. The people of West Bengal are witnessing yet another people's movement after Singur and Nandigram. The rulers have gone restless. The arrogant state has denied to grant the right to self-determination to the Gorkhas. The rulers say that Darjeeling is very much a part of Bengal. Interestingly enough, history reports something else. History says that Darjeeling and the adjacent Tarai region was known as Vijaypur under the Kirat dynasty. After the fall of Vijaypur, Darjeeling hills came under the king of Sikkim, and Kalimpong, on the other side of Tista, went to Bhutan. শিলিগুড়ি থেকে অনেক বেশি প্রাধান্য ছিল হাঁসখোয়া বলে একটা জায়গা, এখন একটা অযোগ পাড়াগা, যেটা ইংরেজরা দখল করেছিলেন। সেটাই ছিল সেখানকার সদর দপ্তর। আর শিলিগুড়ি ছিল একটা বৈকুণ্ঠপুর জলপাইগুড়ি ডিভিশনের ছোট্ট একটা গ্রাম। সেই সময় তিব্বত, যেটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে সবচেয়ে লোভনীয় ব্যবসার দিক থেকে একটা জায়গা ছিল, তিব্বতে যাওয়ার কোনো রাস্তা তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। মাঝখানে সিকিম এবং এর পাশে ছিল ভুটান। তো এই যে জায়গাটার ভেতর থেকে এরা একটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিল যে তিব্বতের সাথে কোনোভাবে তারা যোগাযোগটা করতে পারে। The East India Company had interfered while a war was going on between Sikkim and Bhutan, and they supported Sikkim, which resulted in the English-Bhutan War in 1814 and 15. During this time, Campbell, the representative of the East India Company, discovered the Darjeeling Valley while he was on his way to attend a meeting with the King of Sikkim. He thought that the control of this place would ensure health centers for the Britishers and also can work as a center for communication with Tibet. Although they supported Sikkim during the war with Nepal, later they complained about Sikkim's breach of contract regarding various issues and thereby owned the right to use the path from Siliguri to Darjeeling as a corridor. কালিম্পং কিন্তু তখনও ভুটানের দখলে ছিল। এরপর ভুটানের সাথে যখন ইংরেজ কোম্পানির যুদ্ধ হয় এবং ভুটানকে যখন হারায়, তখন তারা কালিম্পংকে এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করে। বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ল্যান্ড রিফর্ম হয়েছে, দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু সেগুলো কোনো অবস্থাতেই কার্যকারী হয়নি। সেখানে বলা হয়েছিল বারবার করে এক্সক্লুডেড ল্যান্ড, অর্থাৎ দার্জিলিং চিরকালই বাইরে ছিল। পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, তারপরে এসে হাজির হলেন ব্রিটিশ কোম্পানি এবং সেইভাবে তখন তারা অ্যানেক্স করলেন। কিন্তু সেই সময় দেখা গেল দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের সাথে কিন্তু যুক্ত হলো না, দার্জিলিং যুক্ত হলো ভাগলপুর সাব ডিভিশনের সাথে। তাহলে যদিও দেখা যায় যে খুব একেবারে সাম্প্রতিক ইতিহাসেও দার্জিলিংয়ের সাথে পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ ছিল। দার্জিলিংয়ের জন্মের সাথে আরেকটা জিনিসের জন্মের সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক যে চা বাগান। লেবংয়ে প্রথমে চা বাগানটা তৈরি হলো, তারপর আস্তে আস্তে এই সমতলে নেমে এলো। This is that Lebong. History echoes the demand of Gorkha land here. The gradual oppression on the tea labourers by the British estate owners and the Bengali managers had given birth to the urge for the recognition of a separate ethnicity here. এবার ওই চা বাগানকে কেন্দ্র করে কিছু বাঙালি এসে হাজির হলেন, কিছু ইন্টেলেকচুয়াল মহল হাজির হলেন। এবার মূলত এরা হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল থেকে, তারা সেখান থেকে চলে এলেন মূলত শিক্ষিত জমিদার শ্রেণী, যাদের জমি থেকে উৎখাত হয়েছে কিন্তু এডুকেটেড শ্রেণী। এরা এসে কাজটা করলো কি মিডিলম্যানে কাজ করলো। এই মিডিলম্যান হচ্ছে এরা বাগানের চাকরিটা করলো বড়বাবু অথবা গোডাউন বাবু, এই ধরনের চাকরিটা করছিল। আর ম্যানেজার তারা হচ্ছেন ইউরোপিয়ান। ম্যানেজার খুব সরাসরি লেবারের সাথে যোগাযোগ নেই, সমস্ত কিছু যোগাযোগ হচ্ছে বড়বাবু, গোডাউন বাবু, ফ্যাক্টরি বাবু, সমস্ত কিছু যা কিছু এক্সপ্লয়টেশন, সমস্ত এক্সপ্লয়টেশনটা তারা দেখতে পাচ্ছে এই বাঙালি বাবুদের হাতে। ফলে এদের কাছে এখানকার যারা নেপালি ওয়ার্কার, তাদের কাছে যতখানি না মালিক বিরোধী ভাবনা ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ভাবনা তৈরি হয়ে গেল এই সমস্ত তথাকথিত
বাঙালি বাবুদের মিডিলম্যানের বিরুদ্ধে। 1907 में in the name of Hillmans they submitted a memorandum and asked for the separate administrative unit for the people of Darjeeling and Tours। ये था। तो 1917 में एक हिलमेंस एसोसिएशन बोल के बना। तो हिलमेंस एसोसिएशन ने भी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का लिए किया। বঙ্গভঙ্গের পর তো এই জন্য মুভমেন্ট হয়েছিল। আর এখানে লেবং রেস কোর্সে তো ওই গভর্নরকে গুলি সেই সময় 1916, 17, 18 এখানে কংগ্রেস পার্টি বানিয়ে ব্রিটিশরা আর পুরো ব্রিটিশ এলিমেন্টরা কি করলো, এই কংগ্রেস মানে প্লেনের পার্টি, ধুতিওয়ালার পার্টি, মধেসের পার্টি বলে সেই স্বদেশী মুভমেন্টকে পার্ট থেকে আলাদা রাখার চেষ্টা করেছিল। 1945 में तो ये अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम और सीपीआई तो नहीं था उस टाइम, एक ही था सीपीआई। हाँ, तो सीपीआई ने तो एक अलग देश का लिए फॉर अ सेपरेट कंट्री comprising of नेपाल, then दार्जिलिंग एंड सिक्किम, इसका लिए इसने एक गोरखास्तान बोल के ये लोग ने मांग किया था। 1943 এখানে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হলো কলকাতা থেকে। সুশীল চ্যাটার্জি এখানে এসে এই রতন বাঙালির সঙ্গে দেখা হল। রতন বাবু ওই সময় এই খুব এখানকার একটা সাহসী, খুব নির্ভীক, একটা টেররের মতো উনি ছিলেন। দুঃখী গরিবের জন্য উনি কাজ করতেন, সেই জন্য উনিকে নিয়ে এইখানে কমিউনিস্ট পার্টি শুরু হলো। 46-এ যখন এখানে ভোট হলো, মালিকদের লোকেরা আর এই অন্যরা প্রচন্ড আক্রমণ হলো। ওরা তো কমিউনিস্ট পার্টি বলেই খুব দেশদ্রোহী বলতো। তা সত্ত্বেও ওনারা কিছু করতে পারলেন না। 46-এ মাইলাবাজি জিতে গেলেন আর সকলকে এই জামানত জব্দ হলো। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে শুধু কমিউনিস্ট পার্টি থেকে 3 জন জিতেছিলেন, জ্যোতি বসু, মাইলাবাজি আর রতন বামন আর একজন রূপারায়ণ। একটা মেন প্রবলেম ছিল এখানে একটা জাতিসত্তার কোশ্চেন। সেই সময় মাইলাবাজি, রতন বামন আর গণেশলাল সুব্বা বলে মার্ক্সবাদ পড়ে ছড়ে 43-44 ওনারা এই ব্যাপার কি কমিউনিস্ট পার্টি এই জাতিসত্তার ব্যাপারটা কি বলেন, কি আছে সেই সম্বন্ধে যখন ওনারা আলোচনা করতে শুরু করলেন, তখন দেখা হলো কি এই জাতিসত্তার ব্যাপার তো প্রথমে এই কমিউনিস্টরাই এটাকে তুলেছিল ছবিটার সাথে, যেখানে সবচেয়ে বড় জাতিসত্তার সমস্যা ছিল। হোয়াইট রাশিয়ানরা যেভাবে আমাদের জাতিসত্তাকে দাবি রেখেছিল, ওই সেই বিরুদ্ধে লেনিন, স্টালিন লড়াই করেছিলেন। এই জিনিসটা যখন ওনারা বুঝেন, তখনই মাইলাবাজি সেসব বলেছিলেন, যখন কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের মতো একটা গ্রামীণ জাতিকে যদি মুক্তি দিতে পারে, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি ভালো, আমরা সকলে কমিউনিস্ট হব। জাতিসত্তার রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশন, আত্মনির্ণয়ের অধিকার, আর সেখানে ইভেন রাইট টু সিসিট ওনারা যদি চান তাহলে এই বেড়ে যেতে পারে সেই লাইনের ভিতরে দিয়ে। আর তখন তো আপনার 45 থেকে শুরু হলো এই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। সেই সময় 44-এ একটা থিসিসের মতো তৈরি হলো এখানে, সেটা ছিল অটোনমি, যেটাকে রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশনের মতো একটা এরিয়া গোর্খাদের জন্য, সেটাকে পরে গোর্খাস্তান বলা হলো। নেপাল সিকিমের এক পার্ট আর দার্জিলিং মিলে গোর্খাদের একটা আলাদা রাষ্ট্রের মতো, সেটা রাষ্ট্র। আজকে সবাই যদি আমরা একসঙ্গে না দাঁড়াই, যদি নেপালিরা বলে আমরা আলাদা হয়ে যাবো, রাজবংশীরা আলাদা হয়ে যাবে, আদিবাসী ভাইরা আলাদা হয়ে যাবে, তাহলে দেশ কোথায় থাকবে? ভারত কোথায় থাকবে? ভারত মানে কি? এত জাতি, এত ভাষা, এত ধর্ম, আমরা সবাইকে এক করে রাখতে চাই, আমাদের পার্টির নীতি তাই। আজকে যে কমিউনিস্ট পার্টিরা বলছে এটা বিচ্ছিন্নতাবাদের একটা জায়গা, তাহলে বলতে হয় যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম রাজনৈতিকগতভাবে প্রথম যে পার্টিটার দাবিটা তুলল সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি। এই জ্যোতিবাবুরা তখন তার নেতৃত্বে ছিলেন। তার মানে দার্জিলিংয়ের মানুষ কিন্তু একটা জায়গার ওপরে তাদের যে আইডেন্টিটি,
আইডেন্টিটির ব্যাপারে কতখানি সচেতন, যে যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় একেবারে চূড়ান্ত দুর্বল, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠিত নেতা বঙ্কিম মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই একের পর এক ধরাশায়ী। দার্জিলিংয়ে যেখানে সবেমাত্র সংগঠন গড়ে উঠছে, একটা ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মধ্যে করা যায়নি, একটা স্লোগানের ভিত্তিতে রতনলাল ব্রাহ্মণ জিতে গেল। কারণ আমাদের যে গৈসার সুগাম মাইলাবাজি, এনারা সেন্টারে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটিতে এইসব ব্যাপারগুলো নিয়ে ওনাদের পাঠালেন, আপনাদের মত কি, আমরা এটা চাই। ওই সময় কমিউনিস্ট পার্টি, As a matter of fact, the Communist Party of India have been then fumbling with the basic issue or the basic demand which actually led to the rise of them in the hills. তখন তো কাকাবাবু জ্যোতি বসু ইনারা ছিলেন, ইনারা এই সম্বন্ধে এত সিরিয়াস ছিলেন বলে মনে হয় না। আর আপনার এই জাতীয় সত্তার এই যে ব্যাপার ছিল, সেটাকে নিয়ে আবার বিবাদ চললো। পরে 1951-এ কমিউনিস্ট পার্টির একটা এই ডেলিগেশন বোধ হয় ওনারা রাশিয়া গেলেন, ইসরায়েলের সঙ্গে দেখা করে এসে পরে একটা নতুন পার্টি প্রোগ্রাম তৈরি করো 51-এ। এই নতুন পার্টি প্রোগ্রামে এই আগেকার যে ব্যাপার ছিল, হ্যাঁ, এই জাতি সত্তা, জাতিদের এই আলাদা হওয়ার কথা, এই কথা সেই কথা রইল না, শুধু রইল এই স্বায়ত্তা শাসনের ব্যাপার, আলাদা রাজ্যের ব্যাপার না। The comrades of the hills knew it pretty well that the Communist Party once had led the way in dealing with the issues such as right to self-determination, recognition of the indigenous language, culture, etc. রাশিয়াতে তো প্রথমে এটা কথা বলেছিল 1922 এই রাশিয়াতে কি কোন ভাষা হবে, সরকারি ভাষা হবে না। তখন মোস্ট অফ দি কমরেডস, those were in the leadership of the Bolshevik party, they were literate, they were intellectuals, তবে রাশিয়ান, আর ওনারা বললেন রাশিয়ান ভাষা, আর কি রাশিয়ান ভাষা তো ডেভেলপ ভাষা, রাশিয়ান আবার লেনি বলেছেন না, এটা বলে রাশিয়ান ভাষা করলে অন্যরা বলবে তো আমাদের ভাষা, অন্যটাও তো আছে কিন্তু সেন্টিমেন্ট আছে, আমাদের ভাষা, আমাদের ভাষা বাদ দিয়ে বলে লেনি বলেন না, কোন ভাষা সরকারি ভাষা হবে না, সব ভাষাকে আমরা মানে দিই। The then leadership of the undivided Communist Party had been gradually deviating away from the basic communist stances. The division of the party hasn't brought any change either. The United Front and then the Left Front, both led by the CPIM in the West Bengal, has been no exception to this. At the most, demands about regional autonomy has been whispered somewhere. Ananda Pathak, the leader from the hills, had demanded about the regional autonomy in the Darjeeling in 1985 in the parliament, and that was it. The ruler, CPIM, wasn't urging the issue any further, because they never felt so. But why shall the people obey that? In the meantime, Subhash Kising came to the scenario in the 80s with huge mass support demanding of a separate Gorkha land. After the autocratic rule of Indira Gandhi, a party called Congress for Democracy developed under the leadership of Jagjivan Ram besides the Janata Dal. Subhash was a member of this party, had filed his candidature only to see himself losing miserably. Because of this, probably, he put forward the demand of the Gorkha land in the due course. The movement took a vigorous shape in 1986, where the GNLF workers got indulged into a bloody struggle against the CPIM, claiming 1,200 lives, the memories of which haunts the people even today. First, CPM এর ক্যাডাররা পুলিশের সাথে মিলে যে কাজগুলো করা, এটা নন্দীগ্রামে প্রথম নয়, এটা আনপ্রেসিডেন্টেডও নয়, মানে এটা ঘটনা হচ্ছে পাহাড়ি সূত্রে ছিল। Well, I'm a bit extreme and radical in my perception. I think the movement in 1986 was completely engineered by the Union of India. It was not an organic grassroots movement. And I've observed Subhash Kising since 1981. I was a lawyer here, a very young junior lawyer when he was there. He was completely marginalized. All of a sudden, he landed up with an agenda and he landed up with plenty of funds. In 1988 में ये मूवमेंट जाके खत्म हुआ, क्योंकि उस टाइम दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एकॉर्ड हो गया। ये एकॉर्ड तो 1988 में हुआ, लेकिन सुभाष घिसिंग ने 25th of February 1987 से गवर्नमेंट का साथ नेगोशिएशन करना स्टार्ट किया। 70, 71, 72, 73 সিনা সংগ্রাম ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল বলে একটা
বডিওয়ালা বানালেন। পরে কিন্তু যখন আপনার 77-এ জ্যোতি বসু আসলেন চিফ মিনিস্টার হয়, তখনও এরা কোন নতুন কাজ করেননি, ওই সেই হিল কাউন্সিলকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বছরে একটা মিটিং হচ্ছে, এই বছরে একটা মিটিং, বড় पार्टी टाटी হবে, চারটা खावे, लंच टस হবে, তারপরে চলে गए। यहाँ पर हमारा हिल डेवलपमेंट काउंसिल बोल के एक था फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का नामकरण देके इसी को थोड़ा इधर उधर करके दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ले लिया। पीपल्स एस्पिरेशन तो उसी टाइम सुभाष घिसिंग ने खत्म कर दिया था। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ने यहाँ पर एजुकेशन में कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सका। वी डू नॉट हैव अ यूनिवर्सिटी टिल डेट, यूनिवर्सिटी नहीं है। वी डोंट हैव मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी नहीं है, टेक्निकल कॉलेज भी नहीं है। इतना बड़ा दार्जिलिंग में टी का एक उत्पादन केंद्र है। दार्जिलिंग प्रोड्यूसेस द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड, चैंपियंस बोलता है ऑर्थोडॉक्स वैरायटी का। तो यहाँ पर टी मैनेजमेंट, टी साइंस, टी टेक्नोलॉजी ये सब भी नहीं। टूरिज्म का इतना बड़ा केंद्र है, टूरिज्म में कोई कोर्सेस नहीं है। दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में आज तक एक फुल फ्लेजेड प्रिंसिपल भी नहीं है। हम लोग को लोकल का लिए डिमांड कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर एजुकेशनली हम लोग को पूरा सप्रेशन है। 20 years of corruption and misrule has accounted for the fact that the DGSC has been brought to its knees. You know, it is not a scientific critique about a system of administration itself that it did not work. There are some critiques about funding, etc., but actually the main cause why the DGSC didn't work was because of rampant corruption. And we can see from the recent manner in which the files have been removed from the DGSC, there's something seriously wrong with it. Now, if we look back in the past 20 years, the history will only speak about deprivation, corruption and nepotism. Strangely, all the corruptions went under the state government sponsorship. Khising, once the hero of thousands of dreams, now turned into an autocratic ruler who will not allow any opposition. People gradually began to raise their voices against this autocracy of Khising. C.K. Pradhan got murdered. Leaders like Chhatre Subba were put behind the bar in fake cases. 8 years have passed. Chhatre Subba is still in the jail. Before proceeding any further with the Khising story, let us just have a glance on another side as well. When all these were happening, the ruling party CPIM also saw themselves cornered in the hills, the land with rich leftist traditions. The double game that of the CPIM played, where they supported Khising on one side and ignored the party workers on the other, led to the extinction of CPIM in the hills. A new party called the CPRM, that is the Communist Party of Revolutionary Marxists, grew up. ওই যখন আপনার দেবেগৌড়া এই 15 আগস্ট 1996 যখন উনি এই 3-4টা নতুন রাজ্য গঠনের কথা উনি ঘোষণা করেন, তখন স্বাভাবিকই আমাদের এখানে আমাদেরকে মুশকিলে পড়তে হলো। তখন আমরা আমাদের নেতাদেরকে বললাম এটা কি করে হলো, আর আপনারা তো আছেন সরকারে, কেন্দ্রে, নতুন রাজ্যে, তাহলে গোর্খাল্যান্ড হওয়াতে কি ক্ষতি আছে? ওনারা বলেন না, সেটা এই পাগলের মতো এই দেবগড়া বই গেলেন, আমার সঙ্গে কিছু কথা হলো না। আর একটা ব্যাপার ছিল কি, আমাদের পার্টির ভিতরে জেলা কমিটিতে এই ইনচার্জ তো তখন বুদ্ধদেবী ছিলেন, ওনার একটা ওই অটোক্রেটিক অ্যাটিচিউড, বলতে দেওয়া হবে না, আমি জানি, এসব কথা এই দাবি রাখার চেষ্টা করতেন, কথা বলতে দিতেন না। सुभाष घिसिंग के उसको कोई बहाना बनाकर राज्य सरकार पैसा करोड़ रुपया देते थे इलेक्शन के थोड़ा 15-20 दिन आगे। इससे क्या मतलब होता है कि वो उसको पैसा देकर हम लोग को ही, वो तो इलेक्शन के 20 दिन आगे पैसा देकर वो क्या वो कुछ काम करेगा? वो तो काम तो नहीं करता था ना, वो इलेक्शन में खर्चा करता था, और वो खर्च भी हमारे ऊपर में डंडा लगाने के लिए, हमारे आदमी को मरवाने के लिए वो काम करते थे। ये हमने पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भी उठाया, लेकिन ये
बुद्धदेव भट्टाचार्य हमको हमारे साथ में जो बातचीत हुआ बुद्धदा का, वो बैठकर हम लोग को हमको क्या बोला कि ये पैसा देकर ही इसको हम शेष करेंगे, ऐसा बोलते थे और प्रचुर पैसा उसको दे देते। पार्टी नेताদের মধ্যে যে একটা এই উগ্র বাঙালি জাতিবাদী যে স্বরূপ যে প্রবৃত্তি দেখা গেল, বঙ্গ হবে না, বঙ্গকে করবো না, কেন এরকম কেন একটা সর্বহারা পার্টির ভিতরে সব আছে বলে পরে 96 ডিসেম্বর মাসে আমরা 14-15 তারিখে আমরা এই নতুন পার্টি सीपीआरएम पार्टी बोले हमरा घोषणा करे नতুন पार्टी। यो सीपीआरएम ने 10 साल का पहले उठाया था, यूथ ने बहुत सारे कारण, जैसे दिल्ली में ज्यादा धरना किया था, हम लोगों ने गोरखा मान लेकर दिल्ली में धरना किया था। The gradual trend of the GNLF to surrender led to a vicious internal conflict within the party, which saw daylight some days later. Female Gurungs were growing somewhere else then. 86 में भी जो हमारा आंदोलन का बात था, जो गोरखालैंड का बात था, भूमि का बात था, इसी हिसाब से हम लोग एक सिपाही होकर खटा हुआ उसमें। तो उसने 1988 में ये काउंसिल में सिग्नेचर किया है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको फेंक दिया। वहां से हम लोग एक दिन भी नहीं गया सुभाष सिंह के पास। 99 में जो हम लोग को जनता ने यहाँ पर उठाया, जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हमको जनता ने उठाया, तो जनता ने उठा जीत के गया। सुभाष सिंह ने हमको डिपार्टमेंट दिया, वो डिपार्टमेंट भी ऐसे दिया, तो 98 में भी सुभाष सिंह को सिग्नेचर लेना पड़ता था। এক কথায় বলা যায় যে এটা মানে জেএনএলএফের মধ্যেকার রিভোল্ট, যা পরিশেষে সাধারণ নেপালিদেরকে করছে, মানে প্রভাবিত করেছে, এবং এটা খুব ন্যায্য। এই জন্য যে উন্নয়নের জন্য যেটুকু টাকাই দিয়ে থাক না কেন সেন্টার বা রাজ্য থেকে, সেই টাকাগুলো অপব্যয় ঘটেছে, পকেটে চলে গেছে, এবং তিনি যেটা প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টর রাজ। 20 years of misrule by the GNLF has completely destroyed our social fabric. It has first of all compromised our morality and our ethics. Everywhere I see, as we go unearthing the thing, we see collaborations in this huge project of corruption. We see the fact that young students, children, young entrepreneurs, they all are looking for some illegal means of getting a share of the pie, because that pie was not big enough anyway. Our institutions are completely destroyed, our social institutions are destroyed, our state institutions are destroyed. We don't have public health, we don't have education, we don't have infrastructure like water, electricity, we don't have any sit-down planning. So we are standing in a virtual Hiroshima, where this nuclear bomb of the GNLF has exploded. हम सीधा लालकोटी जाकर सुभाष सिंह को 1-to-1 बैठकर हम उसको जवाब दिया कि हम अभी ये पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इस पार्टी में नीति नहीं है, जो जनहित का काम नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो हमको बोला भी, सुभाष सिंह ने इतना रिक्वेस्ट भी किया, नहीं ऐसा नहीं करना है, पहाड़ बिगड़ जाएगा, ये भी बोला हमको। तो और दूसरा भी बोला, अब जो भी करने जा रहा है, तो हमारा जो रणनीति रेडी हो जाएगा, जो हम रणनीति फेंकेंगे, उस टाइम में आप इधर उधर हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ये बोला हम बोल दिया ठीक है। लेकिन हम एक प्रश्न उसको ये भी बोल दिया, आप मामूली विमल गुरु को मत समझिए, एक आग भी छोटा मचिस का चिंका से लाखों है। From Prashant Tawang Fans Club to Janmukti Morcha, situation developed in an electrifying speed. Prashant Tawang got into the race for the Indian Idol, and thousands of people from the hills rallied in his support. Prashant ended his foray with a winning note, being the Indian Idol, whereas another journey now began in the hills.
जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको। What if this row of mass uprising got started with Baburam Dewan? Baburam Dewan, the ex-security personnel of the Chungthung tea estate who had committed suicide as a protest against the strenuous oppression of the tea estate owners. The hill areas went on a rampage. फरवरी 2006 को दिन 4 बजे बिहान उहाँ घरबाट निक्लिनु भएछ। जब घरबाट निक्लिनु भयो र गएपछि त्यो एउटा लिफ्ट सेट छ हाम्रो कमानको, त्यहाँ उहाँले कुमार अग्रवाल जुन कमानको हत्यारालाई कडा भन्दा कडा सधैँ प्रशासनले दिनै पर्छ। भोको पेटले राष्ट्रभक्ति मान्दैन, भोको पेटले राष्ट्रभक्ति मान्दैन। हुन सक्छ यसको निम्ति दायी को हुने? प्रशासन जवाब देऊ, जवाब चाहियो, जवाब देऊ। চুংটুঙের যত মজদুর কর্মচারী আছেন 1983 থেকে শোষিত বঞ্চিত আছেন, কোনো ওনাদের পাওনা এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। যে মালিক অজিত কুমার अग्रवाल সেই বিরুদ্ধে এটা উনি স্যাক্রিফাইস করছেন, আমি স্যাক্রিফাইস করে মনে করছি। फुलाउँछन् झोपडीहरूले फूलहरू, फुलाउँछन् झोपडीहरूले फूलहरू, फुलाउँछन् झोपडीहरूले नै फलहरू, हुँदैनन् तर फूलहरूमा अधिकार झोपडीहरूको, छैनन् अधिकार ती फलहरूमा गरीबहरूको, छैनन् अधिकार ती फलहरूमा गरीबहरूको। 10 नङ्ग्री ख्याई पसिना बहाई बनाउँछन् महल झोपडीहरूले, तर प्रवेश निषेध छन् महलमा निर्माता ती परिश्रमी हातहरूलाई। पाउनुपर्छ फूलहरूका अधिकार मालीहरूले, पाउनुपर्छ फलहरूका अधिकार मालीहरूले, अब पाउनुपर्छ श्रमको अधिकार झोपडीहरूले। त्यो झोपडीमा शक्ति लुकेको हुन्छ, त्यो झोपडीमा भक्ति लुकेको हुन्छ। शक्ति र भक्ति नै उत्रनेछन् विस्फोट भएर एक दिन, त्यो भयंकर विस्फोटको प्रतीक्षा गरिरहेछन् झोपडीहरूले। निम्त्याउँछन् अत्याचारले नै विस्फोटहरू, निम्त्याउँछन् अत्याचारले नै परिवर्तनका दिनहरू। यसैले अब अत्याचारको घडा फुट्न तयार छ, शोषणको ग्यासले भरिएर प्रेसर कुकर पड्कन तयार छ। राम्रै थियो मान्छे त, जनताको लागि गर्यो। कोही मान्छे अशिक्षित छ, उसलाई पनि शिक्षित गराउने पापाको यो उयसै थियो। अब समाजमा पापा प्राय ध्यान नै दिइराख्यो। পাহাড়ের মানুষের জীবন জীবিকার যে উৎস, তার মধ্যে ট্র্যাডিশনালি যেটা আছে সেটা দুটো ইন্ডাস্ট্রি বলতে একটা টি গার্ডেন আর একটা সিনকোনা প্ল্যান্টেশন। টি গার্ডেন 1999 সালের পর থেকে টি গার্ডেনের যে শ্রমিক সংকট, যেটাকে ক্যাপ্টেন্স অফ ইন্ডাস্ট্রিরা বলছেন যে সেটা একটা তার শিল্প সংকট তো নয়, সেটা পুঁজি পাচার হয়েছে বড় রকম ভাবে। তার ফলে যেমন করে ঠিক ডুয়ার্সে অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে, দার্জিলিং পাহাড়ে ঠিক সেই স্কেলে বা সেই ভলিউমে না হলেও আমরা বাবুরাম দেওয়ানের ঘটনা দেখেছি, যেখানে একটার পর একটা চা বাগান বন্ধ হয়েছে এবং চা বাগানগুলোকে আস্তে আস্তে বড় পুঁজিপতিরা তারা নতুন করে টি ট্যুরিজমের নাম করে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করছেন, যেখান থেকে একটা ব্যাপক ছাঁটাই এবং কর্মসংস্থানচ্যুত হচ্ছেন, তারা কর্মচ্যুত হচ্ছেন। সিনকোনা প্ল্যান্টেশনকে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সেটাকে, এটা গভর্নমেন্ট একটা এন্টারপ্রাইজ, 1999 সাল থেকে ফ্যাক্টরিটাকে মংপুতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এখানে 5300 মতন স্থায়ী শ্রমিক, তাদের মধ্যে একটা বড় রকম হাজারখানেক শ্রমিকের রিট্রেঞ্চমেন্ট হয়ে গেছে। এখন তো বন্ধ রয়েছে, সবাই ফ্যাক্টরি বন্ধ করে রেখেছে, সেজন্য আমরা এখন আন্দোলন চলছে আমাদের। আগে তো বাগানও মানে ওরা বন্ধ করে এই বাগানটাকে নিজিকরণ করানোর চেষ্টা করেছিল, তারপরে একটা কর্পোরেশনও করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। 86 পরে যখন সিনকোনা বাগানকে ভালোভাবে চালানোর জন্য যে পরিকল্পনা করা উচিত ছিল, করছে না। মানে আস্তে আস্তে সিনকোনা বাগানকে স্লো করে ওরা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছিল। মানে আপনার কি বলবো, এটা এই যে করাপশন হয়েছে, তাও একটা মানে ওরা মানে অডিট না করে টাকা দিত।
যত বাগানের লোক সাধারণ লোক যাকে মানে কেউ বুঝে না তাও এই গোর্খাল্যান্ডকে সাপোর্ট করে। কিসের জন্য? যে বামফ্রন্ট সরকার 30 সালে যত ডিপ্রাইভ করেছে, যত শোষণ করেছে, যত লোকটাকে মানে উন্নতি না করে যেভাবে শোষণ করে দাবাই রাখেছিল, সেই বিরোধে এরকম হচ্ছে। बुर्जुआ एक तरफ से और दूसरा कम्युनिटी का तरफ से उसका ऊपर ज्यादा सप्रेशन है, तो उसका इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम माने उसका क्राइसिस एज वेल एज उसका पॉलिटिकल भी ऐसा है। इसलिए जो अभी गोरखालैंड का जो डिमांड मूवमेंट चल रहा है, इसमें हमारा टी गार्डन बेड और सिंकोना प्लांटेशन और बस्ती एरिया का पॉपुलेशन ही ज्यादा अंशग्रहण कर रहा है। केही दिँदैन हो, हामी त त्यही हो। अन्त खै रोज बढ्यो भने चाहिँ त्यो पनि हो कि होइन? रोज बढेको छैन, रासिनहरू छैन, केही छैन हो, खालि सुक्खा एक रोस्तो हो हाम्रो 45 रुपियाँ। अब यहाँको समस्या त अरू गार्डन चिया बगान भन्दा कतिवटा पाउने सहुलियत, लेबर स्टाफहरूले पाउने सहुलियतहरू पाएको छैन। अरू बगानमा जस्तो जति पनि यहाँनिर पाउने अधिकारहरू चाहिँ त्यो मालिकले अहिलेसम्म दिएको छैन र यहाँको लेबर स्टाफहरूलाई एकदमै कष्ट छ। इसलिए तो यहाँको गोर्खाल्यान्डको आवाज उठा रहे हैं। So far as tea gardens are concerned, I think tea gardens have been, by definition, have been based on an inequitous relationship between the owners and the producers. It is almost literally a state of enforced slavery, the relationship. So whether it is a private structure or whether it is a public structure, this relationship has to be rectified in the first place. That is very important, because the kind of profits, the kind of money that is made out of tea gardens has got no proportion to the kind of expenditure that is done on the people who are actually making the tea and who actually. It was a colonial institution, it was a colonial industry that started, and the relationships are still exactly the same. Migrant labor brought in from Nepal, exploited beyond belief, beyond redemption, and huge profits reaped from the international market. That relationship has foundered, and it has actually been shaken to a great extent because of, I think because of the fact that globalization creates much more competition, and there's inefficiency, there's bureaucracy, there's corruption, and so, the profits are not as great as that, but still there is no nexus between the kind of money they make and the kind of expenditure. I would look more in favor of workers' cooperatives that would actually have small gardens which are more sustainable, and then there is a fair share of the profits that are reaped to the people who actually produce these teas. That's what I feel would be the direction that we should take. On one side, this economic failure is leading to starvation, unemployment, and on the other side, the drive for the recognition of one's language and ethnicity is really haunting the people. A separate state shall solve this persistent crisis. Whole of Darjeeling now dreams this. पानी नहीं है यहाँ, रास्ता वैसे ही है। अभी हम लोग का इधर में बच्चा लोग का अच्छा से स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है नहीं, इसलिए चाहते हैं हम लोग गोर्खाल्यान्ड पाउँदा हामीलाई राम्रो हुन्छ होइन के कसो? Well and good. Youth will get more job opportunities, and much more avenues will be open for the local people out here. हामी त अब सबै गोर्खा हो, त्यस कारण हामीलाई पनि त आफ्नो भिन्दै बाँच्ने चाहिन्छ, आफ्नो भिन्दै स्टेट चाहिन्छ। गोर्खाल्यान्ड सभी को चाहिए, हमी को क्या चाहिए, सभी को चाहिए। कुछ फायदा होगा तो अब सब कुछ, सब फैसिलिटीज मिल जाएगा, हमें ना गोर्खाल्यान्ड चाहिए, हमको जरूर गोर्खाल्यान्ड चाहिए। सेपरेट स्टेट होगा, अपना गोर्खाल्यान्ड होगा, कोई किसी को बहादुर बोल नहीं सकता है, नहीं सकेंगे। हम लोग क्यों चाहते हैं? हम लोग का अधिकार है गोर्खाल्यान्ड, है ना? हमें गोर्खाल्यान्ड होने से हमारा अपना मातृभूमि मिलेगा, है ना? मातृभूमि मिलेगा। हाम्रो
पहाडको सारा नेपाली बिहारी भोटे सब अब है अल कास्टहरु हाम्रो आँखा खोलिदिनु भएको छ। यसले गर्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ आफ्नो ल्यान्डको लागि चाहिँ ज्यान पनि दिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, ज्यान दिन्छौँ, प्राण People's fathomless dreams about Gorkhaland became the driving force against kissing the odds of 6th schedule, taking the form of people's movement. 2004 যখন এই ইলেকশন এই নিকট তখন হলো তখন তো এই এখন যে আসছে ছাত্র ব্যাপার সেখানে সোহাগ সিং মনে করলেন এখন জিতে যাবে না, সেই জন্য উনি শুরু করলেন বলতে কি এখন এই কাউন্সিল কাজের না, এটাকে আমি মৃত বলে আমি ঘোষণা করছি, আমি একটু কিছু চাই, বিকল্প চাই। বিকল্প কি? আমরা চেয়েছি গোর্খা পার্বত্য পরিষদকে ষষ্ঠ তফসিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক। तो सुभाष घिसिङ ने 6 दिसंबर 2005 में आके फिर एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट किया। সেখানেও বলা দেওয়া হলো কি এখন গোর্খাল্যান্ডের ব্যাপার না, আমরা সে চাইব না, আর it is full and final agreement. Of 6th schedule, it's meant for the administration of tribals in the state of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. तो यहाँ पर तो हमारा जो 2001 के सेंसस के मुताबिक ट्राइबल पॉपुलेशन ओनली 11.4% था। बाद में लिम्बू और तामाङ को ट्राइबल स्टेटस 2002 में देके तो 31.4 में आया परसेंटेज, और रेस्ट तो नॉन ट्राइबल से। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ये यहाँ पर ये लागू करना चाह रहा था, जिसका जनता से विरोध हो रहा था। If they really try to impose that sort of anti-people's, 6th schedule, there will be, there will chaos. They are trying to safeguard the minorities. I am also tribal. Tamang is in a tribal, but that divides the society. People, being what they are simple, they are culturally a little nationalistic, and they placed implicit faith on Mr. Keesing that whatever he is doing for our good. So they went along with it. Everybody started rediscovering their primitive roots and pasts, blood sacrifices, belief in ghosts and spirits, animism. All this became rampant since 2005. Now, the other interesting thing which I found out after I got involved in this issue was the fact that the Cultural Research Institute of the Government of West Bengal, which is supposed to submit a report on the cultural situation here, whether we are really tribal or not, they are brought in, escorted by the GNLF and the DGHC and taken to certain key places all over the district. Nobody knows about this. And they are told that this is how we live. So they find some man who can cut the head of a goat and drink its blood, or they find one witch doctor and he displays certain possession rituals, etc. এখানে এসে কি বলছে সোহাগ ঘিসিং, ছেটো অনুসূচিত শিক্ষা মানে যে আমরা বলি মদ খানো, তংবা খানো, মদ খাওয়া ছুট, পুলিশ টুলিশ লাগবে না, লাইসেন্স লাগবে না, মদ খেয়ে আপনি রাস্তা দিয়ে শুতে পারেন, করতে পারেন। Mysteriously, the state government then does not hold elections and then extends the term of office. The Board of Councillors had their term extended for 1 year. These are very specific pieces of evidence by which we can see that there was actually an intention, a concerted conspiracy to building up towards this issue. सुभाष घिसिङ सरकारी मान्छे हो, उनलाई सरकारले नियुक्ति दिएको हो, पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ जनताले चुनेको मान्छे होइन, र
जनताले चुनेको मान्छे नहुँदाखेरि जुन चाहिँ मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्ट सुभाष घिसिङले सम्झौता गर्यो त्यो एउटा अनकन्स्टिट्युसनल हो, इल्लिगल हो र एन्टी पिपल हो। The changeover in the political arena got interesting as well. The CPRM, the party that brought out of the CPM, now shouted slogans of Gorkhaland even in a media rallies. On the other side, the official friend of the centre and the state, Gising's GNLF, got dilapidated and Gorkha Janmukti Morcha took birth. They also had the same demand, Gorkhaland. People's expectations and demands now brought separate political beliefs at a converging point against compromise. They marched together for a movement. They burned the memorandum of settlement between Gising and the state. A number of movements went on. People from every sphere of the society got into this movement, sometimes in the form of deserted street during the protest strike, or huge mass rallying in the streets. The hill witnessed a huge mass movement. Gorkha Janmukti Morcha started from today. The shops and establishments are almost closed. Offices in any case were closed because of the indefinite office closure. जो सपोर्टलाई जो स्ट्राइकलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै तपाईहरुले सम्पूर्ण पावर खुलिएको दार्जिलिङ कालिम्पोङ क्रसिङ सातवटा मिल सबै खोलिएको स्कुल कलेजहरु सबै खोलिएको भन्दै म तपाईहरुलाई अझै पनि धन्यवाद दिन्छु। सिरानीमा सुतिरहेको छु सुती रहेको छुमा फुलहरूको चादर ओढी ढल्किरहेको छु ढल्किरहेको छु आमा ममरेको छुइना आमा यहाँ ममरेको छुइना ममरेको छुइना आमा यहाँ ममरेको छुइना तिमी धन्य भयो महान भयो तिमी धन्य भयो महान भयो मलाई जन्म दिएर ममरेको छुइना आमा यहाँ ममरेको छुइना सायद सबैले मलाई यहाँ भुलिसके होला सायद सबैले मलाई यहाँ भुलिसके होला जुन धरतीमा पाइला टेकेका छौ त्यो माटोलाई बिर्सिसके होला बिर्ती छ तिमीलाई गई सुनाइदिनु बिर्ती छ तिमीलाई गई सुनाइदिनु मेरा साथी संगी सबैलाई गई जगाइदिनु ममरेको छुइना आमा यहाँ ममरेको छुइना तिमी धन्य भयो महान भयो तिमी धन्य भयो महान भयो मलाई जन्म दिएर आमा ममरेको छुइना आमा यहाँ ममरेको छुइना तिम्रो आगनको रहेको छु
तिम्रो आँगनको फूल भई फक्रिरहेको छु तिम्रो यादमा तिम्रो हृदयमा तिमीलाई आँसु नझारिदिनु बिन्ती छ आमा तिमीलाई आँसु नझारिदिनु सन्तानकी नारी भई नरोइदिनु म मरेको छुइन आमा यहाँ म मरेको छुइन तिमी धन्य भयो महान भयो तिमी धन्य भयो महान भयो मलाई जन्म दिएर आमा म मरेको छुइन आमा यहाँ म मरेको छुइन Whatever understanding White Kissing had done with the state and the center, the people of the hills reacted against this. Kissing wasn't allowed to proceed beyond Pintal village near Siliguri, and he had to step down. Are we not responsible for making Subhas Gising a Subhas Singh that he has become? He was our dream. He was our undisputed leader. But instead of questioning the leader, instead of making him work for the interest of the people, we started praising him like as if he is God. So anybody with undue respect is bound to become spoiled. ये तो 21 वर्ष का जो शासन हुआ उसमें अभी हम लोग मुक्त हो गया क्योंकि आज जो सुभाष किशोर ने जो रिजाइन किया तो संपूर्ण पहाड़ तराई एरिया जितना भी डोर्स एरिया है वो अभी मुक्त हो गया है अभी हम लोग आराम से गोरखालैंड के तरफ जाएंगे The people have remembered the devastation of the 86 movement, and now they have vowed upon for a peaceful movement, maybe hunger strike, peace rally. This has echoed in every sphere in the hills. आमरण भूख हड़ताल किया एक बार आमरण भूख हड़ताल में कम से कम 300 आदमी फॉर 13-14 डेज इस तरीका से किया था हम लोग ने यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया किसी का घर नहीं जलाया किसी को हम लोग ने खून नहीं किया लेकिन सुभाष गिसिंग ने यहाँ पर जो 1986 का आंदोलन में अपना आदमी का घर जलाया अपना भाई को मारा लेकिन ये प्रिंसिपल्स हम लोग ने फॉलो नहीं किया But does the state speak the same language of peace? Can peace win over the demand of Gorkhaland? The question persists. I haven't answered that question in my mind as yet, because of the contradiction that we live in the land of Mahatma Gandhi and we follow the tenets of Karl Marx. And I know there are situations obtaining in certain places in India where it is so horrendous that democracy, the so-called structures that we pride ourselves in, they have completely broken down, and then we have no right to speak of ourselves as a democratic nation. And there are so many moments where oppression, tyranny and totalitarianism infuriates every citizen into considering the alternative of a violent struggle which will bring down these institutions and so-called structures. लेकिन कितना को मारेंगे? बंगाल का नीति तो यही है ना
अभी नंदीग्राम में छाती में गोली थापेंगे, लेकिन हम लोग को गोरखालैंड देना है। सरकार करता है ना मूवमेंट को वायलेंट, हम लोग वायलेंट नहीं बनाना चाहते हैं। अगर कल हो जाएगा तो इसमें पूरा सरकारी इसमें जिम्मेवार होगा, क्योंकि हमारा जो है हम एक आदमी को भी नहीं मार के, कुछ खून नहीं बगा के हम लोग हमारा स्टेटहुड प्राप्त करना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो वेपन है वो है जनता। जनता को मारेगा। कल तो गोरखा फौज विभिन्न प्रांत से जो बॉर्डर एरिया से रिटर्न हो जाएगा उस टाइम में। আন্দোলনটা ধ্বংসাত্মক একটা আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং যে আন্দোলনের ফলে পর্যটন ক্ষতি হচ্ছে, দার্জিলিংয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। ये बुद्ध जो भट्टाचार्य एंड कंपनी का आहिस्ता आहिस्ता से पतन होगा, ये निश्चित है, क्योंकि ये अब मजदूर का पार्टी नहीं रहा। কোনো নতুন করে কোনো রাজ্য করা এটা সম্ভব না কোনো মতেই। সম্প্রতিও ভারতবর্ষে অনেকগুলো রাজ্য হয়েছে। আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে ঝাড়খণ্ড রাজ্য হয়েছে, যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব ছত্তিশগড় তৈরি হয়েছে। কাজেই ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সেখানকার মানুষ তারা আন্দোলন করছেন। আমরা জানি যে তেলেঙ্গানা আলাদা রাজ্যের জন্য আন্দোলন হচ্ছে, এবং ভারতবর্ষের সংবিধানে একথা বলা আছে যে কোনো জায়গায় যে কোনো মানুষ তারা আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করতে পারে। এবং আমরা যেন মানবাধিকার সংগঠন করি, আমরা মনে করি যে আলাদা রাজ্যের দাবি করাটা এটা কোনো অযৌক্তিক দাবি নয়, এটা কোনো অগণতান্ত্রিক দাবি নয়। এবং এটা আমরা মনে করি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে মানবাধিকার সনদ বা বিভিন্ন যে কভেন্যান্টগুলো আছে, যদি আমরা দেখি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কভেন্যান্ট যদি আমরা দেখি, যেটা 1979-এ ইউনাইটেড নেশনসে গৃহীত হয়, যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব সেখানেও যে কোনো জনজাতির তাদের রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশন অধিকার, এমনই কোনো ক্ষেত্রে তাদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার যে অধিকার, সে অধিকার স্বীকৃত অধিকার। কাজে এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কেউ যদি তাদের নিজস্ব রাজ্য চায়, তাহলে তাকে আমরা কোনো সময় অগণতান্ত্রিক বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না, তবে এটাকে অস্বীকার করতে পারি না। তো আগেও বলেছি, এখনো বলেছি, দার্জিলিংয়ের প্রশ্নে আমরা কোনো রাজনৈতিক ঝগড়ায় বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে যাব না। দার্জিলিং এমন একটা ইস্যু, যে ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সর্বরকম প্রয়াস আমাদের চালাতে হবে। We are merely one more pawn in this national game, where people from the margins are utilized as pawns to serve dominant national interests. I get that strong feeling personally myself. ভারতবর্ষে কোনো নামে এটা ফেডারেল স্টেট নামে, কিন্তু কার্যত এটা ফেডারেল নয়। কার্যত আজও বহু জাতি আছে, খালি জাতি বললে ভুল হবে, ব্যাকওয়ার্ডনেসও আছে। 71, 72, 73 সালে তেলেঙ্গানা নিয়ে আন্দোলন চলেছিল, প্রায় তাতে 100 লোক মারা গিয়েছিল গুলিতে, সেপারেট তেলেঙ্গানার দাবিতে। ঠিক তেমনি বুন্দেলখণ্ড আছে, তেমনি ইয়ে আছে। আবার ধরুন মৈথিলি প্রদেশ গঠন করার কথাবার্তা আছে, কেউ কেউ আবার ভোজপুরি প্রদেশ গঠন করার পক্ষে। The Jan Mukti Morcha have been denied the permission to hold any meeting or procession at Siliguri. A continuous effort of initiating the Nepalese-Bengali ethnic clash is on. वहाँ पर जो प्रशांत तामाङ के खिलाफ नितिन ब्रेडी ने एक कमेंट दिया था, रेडियो जॉकिंग, इसका विरोध में एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन निकला था। उसमें आके ये कम्युनल फंडामेंटलिस्ट फोर्स ने इसको ये किया, तो इसका लिए तो सरकार जिम्मेवार है। এবারে অ্যাম্বুলেন্সকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হয়, তারপরে মারামারি লাগে। মারামারি লাগার পরে দেখা যায় যে পুরোটাই একটা জাতি দাঙ্গায় চলে যায়, এবং সেখানে এই নেপালি কমিউনিটির লোকেদের ওপর তাদেরকে কোর্ট চত্বরে ঘেরাবন্দি করে রাখা হয়। প্রায় কয়েক হাজার মানুষ তাদের ঘিরে রাখে, পাথর ছোঁড়ে এবং মারার হুমকি দেয়। পুলিশ শেষ অবধি গিয়ে মিলিটারি নামাতে হয় এবং কারফিউ হয়ে যায় শহরে। এবং রাস্তাতে অন্যান্য অঞ্চলগুলোতেও যখন নেপালি ছেলেমেয়েরা কোথাও রিক্সা থেকে টেনে নামিয়ে তাদের মারা হচ্ছে, নেপালি দেখলেই মারা হচ্ছে। তো এইরকম একটা পরিস্থিতিকে সিপিএম এবং এই যে বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি দীর্ঘ সময় ধরে প্রচারের মাধ্যমে এটা নেপালি কমিউনিটির বিরুদ্ধে যে যেমন করে তারা প্রচারটা করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে দেখা যাচ্ছে কি রিসেন্ট টাইমসে এই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যে আন্দোলন
তার মধ্যেও একটা কন্টেন্ট হিসেবে চলে আসছে ঠিক কোরোলারি হিসেবে যে সেখানেও বাঙালি বিরোধী স্লোগানস গুলো আসতে শুরু করেছে। মানে দেখেন এটা পলিটিক্যাল লিডার্স এরা প্রচার করছে। আমি দেখেন আপনি জানতে পারবেন কি পারবেন না, পাহাড়ে যেদিন যে মানে 11 দিন 12 দিন যে অনশন হয়েছিল সেই অনশনে দেখেন বিহারি, বাঙালি, মারোয়াড়ি, ভোজপুরি সবাই অনশন বসেছিল, সবাই বসেছিল। বন্ধুত্ব ভালো আছে, কিন্তু কি করছে কি আমাদের এখানে বামফ্রন্ট বাহিনী, সিপিএম বাহিনী, ক্যাডার বাহিনী এরা এইটা প্রচার করছে, মানে এইভাবে সাম্প্রদায়িক এরকম হবে, বাঙালিকে এরকম করবে সেটা। কিন্তু দেখেন পাহাড়ে কত বাঙালি আছে, আজকে একজন বাঙালিকে এক থাপ্পড় মারছে, কেউ আপনি শুনেছেন? On the other side, the people of Nepal have brought down the monarchy there. How far has that influenced Darjeeling? আছে অনেক জনসংখ্যা, আমরা তো বলেওছি সেটা। ঘিসিং তো রাজা হওয়ার চেষ্টা করছে, আর ঘিসিংকে পশ্চিমবঙ্গ রাজা বানাচ্ছে, কিন্তু রাজা তো নেপালে ছিল। ওনাকে কিভাবে 250 বছরের রাজাকে কিভাবে ওখানে গঙ্গা জনতা বসত করেছে সেটা দেখতে হবে। আর এরকম अत्याचारी शासन तो कखनो श्रेष्ठ হবে না। नेपाल में जो राजतंत्र के खिलाफ ये नेपाल का बात ही नहीं, हम लोग भारत गोरखा है। यहाँ का स्टोरी अलग है, नेपाल का स्टोरी अलग है। इतना है, नेपाल का जो जनता ने जिस तरीका से राजा को हटा दिया, वो दिस वाज अ एग्जाम्पल फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा होता है अगर जनता आक्रोश में आता है। আজকে যদি গোর্খাল্যান্ডও দাঁড়ায় তাহলে গোর্খাল্যান্ডটা ভায়াবিলিটিটা, ইকোনমিক ভায়াবিলিটিটা কিভাবে আসবে সেটা যারা আন্দোলন করছেন তাদের চিন্তা করতে হবে। I don't believe there are many theses about the viability of so small state. A state is not a corporation, it's not a joint stock company that we're talking about a viability, how we run it. I think we have sufficient, it is a small state, but I think we have sufficient sectors from where, if run properly, we could definitely boost the economy. ওখানকার অ্যাসপিরেশনটা হচ্ছে পলিটিক্যাল, যে আমরা আমাদের যে জাতীয় অধিকার, আলাদা রাজ্য পাওয়ার যে অধিকার, এটি হচ্ছে প্রধান। ইকোনমিক্সের কথা পরে ভাব, এটা হচ্ছে ওদের। কিন্তু আমরা কখনো এটাকে ছেড়ে দিই না, আমরা সাথে সাথে বলি যে ইকোনমিক ব্যাকওয়ার্ডনেসটাকে দেখতে হবে। যেই ক্ষমতায় যাক তাকে কাদের জন্য গোর্খাল্যান্ড, আমি কালকেও এদের কাছে প্রশ্ন রেখেছি যে গোর্খাল্যান্ড করছেন কাদের জন্য? চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য, ওই যে গ্রামে যে কৃষকগুলো পড়ে রয়েছে তাদের জন্য, গরিব নেপালিদের জন্য আপনারা করছেন কি? Right now is that it is a broad-based grassroots upheaval that has taken place, literally. It's not engineered by one single party or one single ideology. So it's too early to tell at this stage which direction ideologically or in terms of policy it will take. बंगाल का प्लेन्स का जो प्रॉब्लम है और हमारा जो प्रॉब्लम है वो उसमें देयर इज नो कॉमनैलिटी, क्योंकि द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज डिफरेंट, द कल्चरल सिचुएशन इज डिफरेंट, द लैंग्वेज इज डिफरेंट. Therefore, we feel that we are unique enough to ask for a separate system of governance where we determine our own future. गोरखालैंड का तो हम लोग टारगेट रखा हुआ है 2010 मार्च में। Only future shall tell us that when this movement shall deliver the Gorkhaland. This struggle for the right to self-determination of the nationalities by the oppressed people should be held high against state oppression. This is the dream. This dream will negate all the efforts put together to propagate ethnic clashes. This should not get lost in the constant argument between the power hierarchies or the politics of power. It should move on. People have rallied unitedly for this dream. Long live their dreams. जितना घिसिंग किया, तोड़फोड़ किया, उसके लिए हम लोग गोरखालैंड चाहिए। जितना भी खड़ेगा हम लोग खड़ेगा। गोरखालैंड का यही है, as soon as possible हो जाना चाहिए। जो गोरखालैंड का मूवमेंट चल रहा है ना, ये पीपल लोग सब उसी का डिमांड है। हम लोग तो गोरखालैंड के लिए हमारा वाइफ भी है। नहीं, गोरखालैंड देखिए ये सब समुदाय के लिए अच्छा ही है। चाहता है हम बस इसलिए लड़ रहे हैं, हम गोरखालैंड चाहिए। हमारा पढ़ाई वढ़ाई अच्छा होगा, यहीं वही स्कूल लेगा, इसके बाद यहीं पढ़ी, पेंच भी जाने नहीं, मैं पेंच भी जाने चाहता। गोरखालैंड आएगा तो हमको हमारे लिए एक नया पहचान होगा ना। अच्छा है, ये तो हमको चाहिए, स्टेट होने से तो और अच्छा है। आप
हामी उहाँकै सपोर्ट गर्छौँ हामी सबै। फिर से हम लोग बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगी दार्जिलिंग में और दूसरा स्टेट के जैसे हम लोग भी खुशी में रहेंगे, खुशी माहौल में रहेंगे। हम अपने दिल से सपोर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब लोग सपोर्ट करता है, इसलिए नहीं कि सब लोग सपोर्ट करता है, मन से ही सपोर्ट करता है। हम लोग का फ्यूचर का प्लान है ना, हम लोग का लड़की लड़के के लिए अपने लिए फ्यूचर अच्छा रहता है ना। कि हम लोग को बंगाल से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है आज तक, समझे, अन्ना दिया है, हम लोग मांग के थके, इसलिए हम लोग को अगर सेपरेट स्टेट हो जाता है तो हम लोग को इसमें बेनिफिट है। गोरखालैंड जो विमल का बहुत अच्छा था, पहले किसिंग था, वो तो सब किसी सब खा दिया। अरे गोरखालैंड में बहुत कुछ बनते हैं ना, गोरखालैंड में अच्छा मिलता नहीं यहाँ का बंगाल से अलग होते हैं, बंगाल से हमें कुछ लेना देना। गोरखालैंड आने से इवन द इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बी देयर, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से हम लोग का यूथ के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए हम लोग को बहुत ही अच्छा होगा। गोरखालैंड का अपना जो स्टेट है ना, स्टेट में अच्छा रहता है, जैसा हम लोग का गोरखा का अपना सिटीज में अच्छा रहता है। एकदम जरूरी है, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कुछ काम नहीं हो रहा है, काउंसिल भी कुछ नहीं हुआ, अपना स्टैंडर्ड सुधार ना गोरखा होगा। कितना जैसे झारखंड वगैरह, छत्तीसगढ़ वगैरह अलग स्टेट दी है, वैसा स्टेट हम लोग का भी एक गोरखा लोग का हम लोग का पहचान होना चाहिए। हम गोरखा नहीं है लेकिन हम मारवाड़ी है, लेकिन हम गोरखा ने हम गोरखालैंड में रहता है, लेकिन हमारा भी एक गोरखालैंड होना पड़ेगा बड़े के। हम लोग का ये हम लोग का एक वो है। हामीलाई हाम्रो नानी, हाम्रो छोराछोरीको लागि, पढेको भाइ बहिनीको लागि हामीलाई गोरखालैंड चाहिन्छ।